अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। सियासत भी क्या दिलचस्प खेल है। माजी के अंदर हरीफ रहने वाले किसी भी वक्त हलीफ बन सकते हैं और हलीफ होते हुए आप किसी भी वक्त दूसरे के हरीफ बन सकते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा हमें कुछ सालों में देखने को मिला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन दोनों की सियासत एक दूसरे के खिलाफ रही, अब वो एक दूसरे के हलीफ हैं और इमरान खान के वो हरीफ हैं। और इमरान खान जिनके साथ मिलके माजी में काम करते रहे, आज वो हरीफ हैं। जिनके साथ वो हरीफ थे, आज उनके साथ हलीफ बन गए हैं, जिसकी मिसाल MQM पाकिस्तान है। आज तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पत्ता खेला है और सियासी मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है। यानी सियासत दरवाजे बंद करने का नाम नहीं है, सियासत दरवाजे खोलने का नाम है। सियासत नामुमकिनात को मुमकिनात बनाने का नाम है। सियासत उस रास्ते में से रास्ता पैदा करने का नाम है जहां से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सियासत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का नाम है, जिसका आज अमली मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शाबाश दी जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को सियासी बलूगत और सियासी बालिग होने का एक सबूत दिया है और एक मैच्योर सियासी जमात होने का वाज़ेह सबूत दिया है। आप समझना चाह रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं। आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज से 3 रोज यानी 12 मार्च को होना है। और गुज़श्ता रोज PDM का जो इजलास है वो हुआ, उसमें चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार तो उन्होंने दे दिया और उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी था। लेकिन हालांकि जो बड़ी सीट है उसका ऐलान हो गया, लेकिन उससे छोटी सीट जो है, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की है, उस हवाले से जनाब आली नाम कल नहीं फाइनल हो सका था। और उसकी वजह क्या थी? वो नाम आज अनाउंस होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी चाल चली और सियासी तहरीक इंसाफ इस सियासी चाल के ऊपर जो है दाद की मुस्तहिक है। 2015 से 2018 के दरमियान एक शख्सियत डिप्टी चेयरमैन सेनेट के तौर पे काम करती रही है और उस शख्सियत का ताल्लुक वहीं से है जहां से सादिक संजरानी साहब का है। यानी ये तारीख में शायद ही पहली बार होगा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों का ताल्लुक बलोचिस्तान से हो सकता है। तो आज पार्लियामेंट के अंदर सादिक संजरानी साहब और परवेज खटक साहब के साथ वो शख्सियत मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ऑफर दी कि आप हमारे साथ आएं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालें। उनसे ये पूछा गया कि आप तो अपोजिशन इत्तेहाद का इस वक्त पार्ट हैं, उसका हिस्सा हैं, तो आप सादिक संजरानी साहब से या परवेज खटक साहब से मिलने क्यों आए हैं? उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और उसके ऊपर गौर करने वाली बात है उन अल्फाज के ऊपर। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं कि आप सादिक संजरानी साहब से मिलने क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारे चेयरमैन सेनेट हैं। लफ्ज हमारे के ऊपर गौर कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन सेनेट है, हम इनसे मिलते रहते हैं, इनके साथ मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है। और इसका मतलब ये है कि वो संजरानी साहब को भी मानते हैं, इस पार्लियामेंट को भी मानते हैं और आने वाले दिनों के लिए भी शायद उन्होंने ये इंडिकेटर दिया है कि सादिक संजरानी साहब ही उनके चेयरमैन सेनेट होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और एक दूसरे का वजूद भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो कल क्या अभी के इस लम्हे खत्म होनी चाहिए, और इमरान खान साहब समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको उलमा में तस्वुर करना गलत बात है, क्योंकि दोनों के अपने अपने व्यूज हैं, जिसका हो सकता है हमें उससे इत्तेफाक ना हो या हम इसको सपोर्ट ना करते हो। लेकिन क्या ही अच्छा हो या क्या ही शानदार लम्हात हों कि जब चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा उम्मीदवार हो और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात JUI से हो। एक ऐसी ही चाल चली गई आज इस्लामाबाद के अंदर, जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है और वो उस जमात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको आज हैरान कुन तौर पे
پاکستان تحریک انصاف نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی آفر کی. جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اور لابی سے وہ باہر آ رہے تھے اور سامنے رپورٹرز تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چیئرمین سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اس دوران صادق سنجرانی صاحب کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا پرویز خٹک صاحب نے, اور پرویز خٹک صاحب نے رپورٹرز کو مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ ہم نے آج ان کو آفر دی ہے, ان کو پیشکش کی ہے کہ آپ جناب عالی ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائے. جس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں, اور وہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے, لیکن ساتھ یہ انڈیکیٹر دیا کہ جب ان سے یہ معاملہ ہوا کہ میل ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. دوسری جانب چونکہ اب پی ڈی ایم کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حکومت چال چلنے والی ہے, تو انہوں نے بھی عبدالغفور حیدری صاحب کو جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے. تو کیا اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ اپوزیشن اور حکومت کا متفقہ امیدوار ہوگا؟ یہ بھی ایک نیا پہلو ہے اور ایک نئی چیز ہونے جا رہی ہے کہ وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, اپوزیشن حکومت گنانا چاہتی ہے, حکومت اپوزیشن کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرتی ہے, تو کیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ خاص کر عبدالغفور حیدری صاحب کو لے کے کیا یہ دونوں جو سائیڈز ہیں, دونوں جو اطراف ہیں, کیا وہ متفق ہو گئی ہیں اور انتخاب جو ہونا ہے وہ اب صرف چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اوپر ہونا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو جو چند لوگوں کے نام لیے گئے تھے جنہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو دھوکہ دیا تھا, جس طرح سرفراز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, لیکن یہاں پہ دھوکہ ہو گیا تھا, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ سینیٹرز کا تعلق جے یو آئی سے تھا. اب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے تو کیا بالکل اسی طرح سے جے یو آئی کو بلا کے کہا گیا ہے کہ جناب یہ لیجئے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ؟ تو کیا اس بار بھی جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ جے یو آئی کے سینیٹرز ہوں گے؟ اور صادق سنجرانی صاحب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, بلوچستان عوامی پارٹی, ایم کے ایم اور کاف لیگ تو ان کی مکمل سپورٹ کرے گی, اور عبد القادر جو آزاد منتخب ہوئے وہ بھی آج تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. تو کیا صادق سنجرانی کے جس فارمولے کی ہم بات کرتے رہے ہیں آج وہ باہر آ گیا ہے اور انہوں نے جے یو آئی کو گھیرنے کا اعلان کیا ہے اور جے یو آئی کو اپنے اتحاد میں شامل کر لیا ہے؟ تو یہ ہے وہ دلچسپ صورتحال جو اسلام آباد کے اندر پیدا ہو گئی ہے, اور سنجرانی صاحب نے آج سب کو چاروں شانے چت کر دیا ہے اور فضل الرحمان کو بھی بڑی آفر کر دی ہے. اب کیسا موقع ہوگا جب فضل الرحمان صاحب اور عمران خان دونوں ہی مل کے شاید خوشیاں منائیں گے جب دونوں کے امیدوار جیت جائیں گے. تو جناب جاتے جاتے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیجئے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.